chenye kinatufanya chenye tu kwacho kugira ngo ubure umusere usudi uko dada utiyogoshesha na haunyele wake utandukane n'umupagani uko tofauti na mpagani umupagani kazi na mpagani kazi na ufite umusatsi na mwenye iko na nywele utiyogoshesha mwenye hajinyoleshake birasaba ngo haba ufite aho uhagaze muri bibiri inaomba uko nafasi yenyewe unasimamia waba hagaze gusa kuri mode yeye akwa anasema ndani ya mode ni mode yo gutunga umusatsi mu mode ya kuweka nywele mbona abagore bafite umusatsi bagaragara neza naona banamuke benye bako na nywele bako sawa nanjye nzagumana umusatsi acha na mimi nikuwe na nywele ntabwo nzajya niyogoshesha sitakuwa najinyolesha wowe rero ntabwo ari mode lakini wewe haiko mode ahubwo ni ijambo ry'Imana wewe ni maneno ya Mungu niyo mpamvu ndio maana umusatsi w'abagore nywele za wanaume ufite ibintu bitatu una sehemu tatu umugore agomba kubazi nywele za wanawake zina sehemu tatu zenye anapasha kuwa ni anajua icyambere ya kwanza turagisoma mu Bakorinto ba mbere tutakisoma ndani ya Wakorinto wa kwanza igice cya 11 sura 11 umurongo wa 10 mstari yake ya 10 Abakorinto ba mbere Wakorinto wa kwanza igice cya 11 11 umurongo wa 10 mstari yake ya 10 mstari ya 10 kwa sababu hii imempasa mwanamke awe na alama ya utii kwa kichwa chake kwa ajili ya malaika lakini si mwanamke pasipo mwanamume 10 gusa irahagije ongera uyisome 10 soma tena ile verse 10 kwa sababu hii imempasa mwanamke awe na alama ya utii kwa kichwa chake kwa ajili ya malaika. Imana iguhumugisha wowe kugira ngo utandukane na wa mutizera kazi wewe uwe tofauti na ule asiamini uyu murongo hii verse urawusobanukiwe unaielewa mu Kinyarwanda bavuga ngo iki Kinyarwanda inasema namna gani nicyo gituma umugore choma na mwanamke akwiriye kwambara ku mutwe anapaswa vala kukichwa ikimenyetso cyo gutwarwa alama ya kutawaliwa kubw'abamarayika kwa ajili ya wamalaika ukaba ufite umusatsi unakuwa na nywele ari ikimenyetso cyuko alama ya kuwa utarwanira ubutware n'umugabo wawe haupiganie utawala na bwana yako kubera iri jambo shu ya hii neno bizatuma udahangana n'umugabo neno haitaacha ukuwe ukunahangana na bwana yako ufatwe n'umwuka w'igihe ukamatwe na roho ya wakati umwuka w'uyu munsi roho ya hii wakati nuwo kumvisha abagore ya kusikiliza ko bagomba kwibohora ni ya kusikiliza banamuke kusudi bazishie kama bibohore bareshe n'abagabo bamezitosha ndani ya utawala wa wanaume ariko Biblia iravuga ngo Biblia inasema umugore ubuze ubwenge mwanamke mwenye anakosa akili asenya urugo rwe anajibomolea nyumba yake ngo ariko umugore nyamugore lakini mke kweli kweli yubaka urugo rwe yeye anajenga nyumba yake uyu ni umurongo umwe hii ni verse moja utwereka ngo inayotuonesha wowe utunze umusatsi wewe unaweka nywele ikimenyetso cyuko kama utarwanira ubutware n'umugabo wawe utawala na bwana yako kuko umuhanuzi ari kutubwira ngo kwa kuwa nabii anatuambia Adamu ku ikubitiro mu mwanzo yari umugabo n'umugore icyarimwe mu mwanzo Adamu alikuwa mwanaume na mwanamke kalimwe noneho Imana ngo na kisha imuvanamwo umwuka wa kigore akamtosha mu roho ya kike iwukoramo umugore we kisha akafanya mwanamke yake Adamu asigarana umwuka wa kigabo Adamu akabakia na roho ya chanaume niyo mpamvu muri rusange ndio maana kwa ujumla umugore ni umunyampuhwe mwanamke ni mtu wa fadhili umugore ni umunyampuhwe mwanamke anakuwa mwanafadhili n'umwana ufite se na nyina na mtoto mwenye na baba na mama igitsure cya mama igitsure cya papa umakari wa baba yake mbese no kuvuga ngo igitsure cya papa we makali ya mama n'impuhwe za mama we makali ya papa na mama bizatuma wa mwana ajya ku murongo inaleta mtoto kuwa ndani ya mstari papa namukarira wakati yenye papa anamkaripia ahungire kwa mama anakimbilia kwa mama wa mwana ule mtoto azaba ameze neza atakuwa niko sawa ariko ari ku mbabazi za mama gusa lakini akaishi kurehema za mama tu azaba bajeyi atakuwa mtoto mbaya nanone naba
ku makari ya papa we, na akakuwa kumakali ya baba yake, azaba nk'inkwari. atakuwa sawa kwale. Wa wundi wari ufite ubwoba, Atakuwa kila wakati iko na boga. yakumva papa ashuhuje umuntu ku irembo, Wakati anasikia papa anasalimia mtu kumlango, akiruka akajya mu rutoki kwihisha. anakimbia anaenda ndani ya mgombo kujibichika. Ariko iyo yumvise amahane ya papa, Lakini wakati yenyewe anasikia makali ya papa, azavuga ati mama arahari, anasema mama iko, atangire yijyanishe kumwegera, anze akaribie mama, kuko afite aho ahungira. yuko nafasi ya kukimbilia. Ariko nanone Lakini sasa ntuzakora ikosa usifanye kosa ryo kuvuga ngo ya kusema niba papa akubise umwana, papa kama anapiga mtoto, aya we nkubitira umwana, usinipigie mtoto, bigutere kurwana n'umugabo kutane unaenda kugombana na ngo mwanaume, batagukubitira umwana. basikupigie mwanamke mtoto. Acha, Birasaba ngo inalomba umwana niba yakoze ikosa, kama mtoto amefanya kosa, amenye ngo ashue kama ari buhanwe, ataadhibiwa. namara guhanwa Wakati ataadhibiwa, noneho mubembereza. Ariko wewe umubembeleze, lakini ni ameadhibiwa. kubera iki? Juu ya nini? Kubera ko guhanwa k'umwana naryo ni ijambo ry'Imana, Kuadhibiwa ya mtoto nayo ni neno la Mungu. kuko Bibiliya ivuga Kwa ngo kuwa Biblia inasema ku mutima w'umwana hariho kwa ubupfapfa, kuwa ku roho ya mtoto kuko ujinga, ngo ariko inkoni ihana lakini fimbo yenyewe inaadhibu, bwa bupfapfa izabuvana kuri wa mutima. ile ujinga itabutosha kwa ile roho. Umusatsi w'umugore, Nywele za mwanamke, icya mbere ni ikimenyetso cy'uko adashaka ubutware. ni alama ya kwanza, ni kwamba hahitaji utawala. Icyo gituma umuhanuzi ari kutubwira ngo Ndio maana nabii anatuambia hivi, umugore niba yiyogoshesheje, kama mwanamke amenyola nywele burya zake, ni nko kuvuga ngo nawe yagaragaje ko ari umugabo, ile ni kuonesha kama naye amekuwa sawa sawa na ubwo ntagishaka kongera guca bugufi, pale, inaonesha kama hataki tena kunyenyekea, nawe arumva ari nk'umugabo. naye iko anajisikia kama mwanaume. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mungu apewe sifa tena shukrani. Ikindi cya kabiri Neno tena ya pili ku mugore, kwa mwanamke n'ubwiza bwe, ni urembo yake, nanone icya gatatu na tena ya tatu ni umwambaro wo ku mutwe. ni vazi la kukichwa. Mwene data dusomera umurongo wa 14 Mundugu wa 15, mstari ya 16, umurongo wa 15, mstari ya 15. Lakini kama mwanamke ana nywele ndefu, ni utukufu wake, kwa sababu amepewa nywele kwa kifuniko. Amen. ngo umugore Mwanamke umusatsi we nywele zake ni utukufu wake, ni ubwiza bwe, n'ubwiza bwe. ni utukufu Ni wake. ukuvuga ngo uwiyogoshesheje Sasa mwenye amejinyolesha aba ari kwivanaho ubwiza bwe. anajitosha ako uzuri wake. Nanone ikindi cya Na gatatu tena ya tatu ngo ni umwambaro wo ku mutwe. ni vazi la kukichwa yake. Impamvu uyu munsi bamwe batabyumva, Yenye kinaacha leo si uyu munsi inganda z'imyenda ziriho, ni juu viwanda vya nguo viko hako, mufite ibitambaro mushyira ku mutwe, mko na vitambaa vya kutia kukichwa, kuko ku isoko bihari, juu kusoko biko inganda zirahari, viwanda vya kutengeneza viko. ariko iri jambo ryandikwa, Lakini wakati hii neno ilikuwa inaandikwa, izi nganda dufite nta zari zihari, wakati hii maneno ilikuwa inaandikwa, vile viwanda vya kutengeneza izi nganda z'imyenda nta zari zihari. hivi viwanda vya nguo vilikuwa bado, Ariko Imana kugira ngo ijambo ryayo rikomeze ribe rizima, lakini kusudi neno la Mungu liendele kwa hai, abagore yari yarabahaye imisatsi bavukana, Mungu aliwapatia nguo zenye balizaliwa nazo, uwo musatsi ukawukurana, ile nywele ukakubera umwambaro wo ku mutwe. inakuwa vazi la kukichwa. Niyo mpamvu kugira ngo umusatsi w'umugore uruta uw'umugabo, Ndio maana kusudi nywele za mwanamke zipite za mwanaume birikora, binajifanya, kuko biri muri we, mu mubiri we. ni kazalikio yake. Ibyo bintu bitatu rero Zile sehemu tatu bituma inaacha ufite umusatsi ku mutwe mwenye iko na nywele kukichwa ugatandukana n'undi utawufite, inakuwa tofauti, ugatandukana n'undi ufite umusatsi nawe ariko adafite ayo masezerano. mwenye iko na nywele iko na ahadi tofauti na mwenye iko nayo lakini hana ahadi. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mungu apewe sifa tena shukrani. Ni kimwe n'umubatizo, ni sawa sawa na ubatizo. Biblia iri kutubwira ngo Biblia inasema iyo ubatijwe wakati yenye unabatizwa ni isezerano ku Mana, ni ahadi kwa Mungu, riduha imitima iticira urubanza, yenye inatupatia mioyo yenye haijihukumu, ridukirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. inalotukumbusha ufufuko wa Yesu Kristo. Ariko ubundi Lakini sasa ahantu hose hari umugezi, kwenye
kokote kwenye mutoni uzasanga hari abana bari kwidumburamo ku manywa. unakutana watoto wenye bako wanaogelea ndani, abana bari kwidumbura wengine wanajiangusha ndani, ariko nta sezerano bafite. lakini haina